Annyeonghaseyo. Okay, Luis and Ryan, kabaw mo nga nang gipa or gi-interview ta mo karon? Kabaw wala. Kabaw. Okay. So di ba ningon ko ato or ni-inform kabaw naman mo, ni-inform naman ko ninyo no nga every 2 absences ninyo is mag-video ko para warning. Nya ini ka 3 na gani automatic what? Tangtak. But that's not the case sa inyohang duha karon. Ang inyo ha is kung inyong tanawon inyong attendance, i-open sa kuya. Okay, so kung inyong tanawon inyong attendance dire, si Lois kay naa siya 4 days excuse. Si Ryan naa siya 3 days excuse. Nga consistent or sunod. But all in all, ang excuses ni Ryan kay 7 kabuok. And then kang Lois is 5 kabuok. Okay. So, dili siya absent. Wala to na ko i-absent kay. Niari man to inyuhang, imuha kay imuhang lola, imuha kay imuhang mama para mananghid. But I want to know, unsa galito hinungdan nganong nang absent, ay nganong nang excuse mo? Gilantan ka right after katong pag-live, no? Live niya. Dugi ki ka na ayo, right? So, 4 days ka na-excuse kay? Gilantan ka. Ikaw, kuya? Assignment. Talagang assignment. Assignment? Piki naman kayo dyan kung Pwede man ka diri mag-assignment. Sa imuhang 2 days nga sa imuhang kaning 2 days nga excuse nga dili consistent. Ang giingon ani kay ga-assignment ka. But ang kaning 3 days, ngano man ni? Unsa man ni? Nihubag ang tiil. Nihubag ang tiil. So karon okay na ang tiil. Pila ka kaadlaw at ni-excuse ka dito sa eskwelahan. Formal excuse pod ka, ni-excuse pod ka diri. Dili gid makaya atog lakaw. So kita ko ato sa imong tiil, gitan-aw to na ko imong tiil and then naghubag gid siya mo atong absent ka og 3 ka adlaw. Karon okay na. Ikaw, Luis? Okay na. Okay, so valid to ang inyohang excuse. Maong gi-excuse ta mo. But always remember, dili magsigig palabi og excuse ha kung makaya. Kung wala ra gali problema sud sa study room, study sa study room. Mga assignments Ryan, ari buhaton, pwede ra ari buhaton ini kahuman ninyo klase. Ara mo dira tagaan ta mag space sa corner sa study room para mag-study mo. Unya ang or para mag-assignment mo, magbuhat mo sa inyo assignment para mag-guidance sad mo sa teachers. Kasabot wala. Nya mag-absent ra ko ninyo kung dili mo magpahibaw nga ng absent mo or kung magpahibaw man gali mo dili valid. Paarion ang parents or ang guardian, okay? Kasabot wala. Okay, goodbye, bye-bye. Annyeonghaseyo, Clark. Annyeonghaseyo. Okay, so kabaw ka nga nung di pabilin ka diri? Naka-idea? Saan sa man? Tungod sa absent. Okay, tungod sa mga absences. So kung imong tanawon imong attendance diri, pag July kay nakay absent isa. Nya sa August kay napunan na pod og isa. So wala tika video hi atong pag August kay abi na ko og or abi na mo og kanang by month ang absent. But kung asa ka gasugod og absent until sa last na pod atong nga day 1 month mo na ara magsugod. So sugod pa atong July karon na nakay duha ka absent gipunan nimo pag August. So di ba gi-orient na ta mo, sige na kog ingon ninyo nga sa 1 month katulo ra mo dapat na ay absent. Much better if wala jud. Nya karon kay na naman kay duha ka absent so mag warning video ko nimo. Kani siya mag-serve ni as evidence nga kabaw ka kung anong tangtangon tika if motulo na mo absent. So ganahan ko makabaw nganong ni absent ka nang adlaw. Kaya tungod sa hindanan kaya wala po pa na hindi kaya sa lawas. Okay. Gihilantan ka atong time. Nakabaw na mi ato nga gihilantan day ka tungod kay nakigstorya ko sa imong mama. But imong mama ato nga time wala ni Ari, wala na nanghid, wala pud ka na nanghid. So giabsinan ka kay
of course, wala man kay reason or wala man ka excuse atong time bisag valid pa imong reason. So, di ba niingon ko ninyo nga, always jud mo excuse. Samot na, valid inyo reason para mo absent. So, dili na usbon ha. Kung valid gani ang reason or kung dili jud makaya nga mo ari, pwede naman mananghid para dili ka maabsenan. Kay sayang kaayo, absent ka niya, valid imong reason. Gilantan ka that time. Nya karon kay na naman kay duha ka absent for this month, dili na ko mag-interview nimo og mo absent pa jud kag last one na lang nimo nga absent, automatic tangtang, wala na interview, wala na tanan. So kabaw na ka ha nga nang mokalit lang kog tangtang nimo, dili na ka mo ask na ko og further questions. Last one absent na lang ha. So say buhaton, dili na mo absent. Kung dili jud kaya nga mo sa study room tungod sa sakit-sakit, mananghidaan. Kung dili kaya sa imong lawas, magsugo ka, kuya nimo, mama nimo, or papa nimo. Hindi naman sila mo ari dere. Kuha ka wala. Okay. Kasi nabot ha na natin agreement ha. Okay, bye-bye Clark. Bye. Okay, Desiree, so please answer unsa gid ang imong given nga equation. 10 divided by 2 plus 3. Okay, so first nimo i-solve unsa man? 10 divided by 2. Yes, so 10 divided by 2. Very good. So pila man ang 10 divided by 2? Binaliran na siya sa multiplication. So unsa may times nimo sa 2 nga maka-come out og 10? 5. Very good. 5. So inana ra ang division, balievable sa multiplication. So the answer is very good. So ari na puta ni Jed. Jed, ikaw please write down unsa imong equation, Jed? 12. Okay, please write. Okay, so please read your equation, Jed. 10 minus 6 divided by 2. Okay, so first nimo i-solve is 10 minus 6. no, ang division sa ato i-solve, Jed ha, kay na step by step man sa PEMDAS. So first is ang ang division sa atong i-solve. So ang 6 divided by 10, 2, pila man? Pila may i-times nimo sa 2 para maka-come out ka og 6? So, 3. So, 2 times 3 is 6 man. So, 3 ang answer dyan sa 6 divided by 2. Okay, so i-copy sa ang 10 minus 6 divided by 2. Okay. Then i-solve na. Pila man ang 10 minusan og 3? 7. Very good. So, butangan sad natong equal sign. Dinha sa kilid. Dito. Okay, dito sa 10. Kilid sa 10. Dira. So, kadesiri sad. Butangin sad to kadesiri. Okay. Good job, students. So, mag-practice pa taha kay na dili mo kahibaw sa division. No, gagmay raman na siya nga number. So, if kahibaw mo sa multiplication, balievable na siya sa division. Okay ra? Mag-practice ta later on with regards sa division ha, para mas makamao. And then we will multiply 25 times 3, and that is plus 75. Ito na ngayon yung next natin. Sir, kung pwedeng mag-interchange ang multiplication and division, pwede rin po ba ang addition at subtraction? Yes. Depende kung sino yung nasa left side. Dito, mauna sa subtraction. So we will subtract 12 and 2, and that is 10 plus 75. And lastly, we will add 10 and 75. This is 85. And this is the final for letter A. Now let's move on with letter D. Sa letter D na tayo, guys. Kung mapansin nyo, wala tayong letter C. Wala tayong letter C. Kasi tayo.
Dito naman, we have 2 cubed minus 8 divided by 4 times 2 plus 7. Wala tayong Annyeonghaseyo, Desiree and Jed. 안녕하세요. Okay, so for this morning, since it is Friday, our topic is all about mathematics. And, of course, we're going to watch a video regarding of the PEMDAS. Okay, so please start. With Mr. J. In this video, I'm going to cover the order of operations and how to use the order of operations. Now, we can think of the order of operations as a set of rules or instructions that we need to follow when we have a problem with multiple operations and steps. We use the order of operations, that way everyone is working through problems the same way and using the same rules. This helps us get to the same solutions or answers. Everyone is on the same page, so to speak, and going through problems the same way. As far as the order of operations, we start with parentheses. So parentheses are priority number 1. If we see parentheses in an expression, we start there. Then we have exponents, then multiplication and division. Now, I do want to mention multiplication and division are on the same level. They are the same priority in the order of operations. So if we have both, we work from left to right. And then addition and subtraction. Now, addition and subtraction are on the same level. They are the same priority. So if we have both, we work from left to right. This will all make a lot more sense as we go through our examples. Just think of the order of operations like a set of instructions that we follow step by step. Now we have an acronym that we can think of in order to remember that order. PEMDAS. So parentheses, exponents, multiplication and division, and then addition and subtraction. So okay. Sa roles of PEMDAS, unahon og solve ang nasod sa parentheses. So ang nasa parentheses is 9 times 9. 9 times 9. So 9 times 9 equals 81. So ato sang i-copy ang 7 og ang plus 54 divided by 9. So na-solve naman nato ang nasod sa parentheses. So i-follow nato ang wala may exponent, wala sa multiplication. So arita sa division. So 54 divided by 9 6. equals 6. So mo na to 81 plus 7 plus 6. So imo na i-solve. 81 plus 7 88 plus 6 pag yun 96. 90 94. 94. Okay, number 2. 10 times the quantity of 15 15 divided by 5 plus 6 close parentheses plus 9. plus 9. So, na ay parentheses no. Ang sunod sa parentheses pila man. So, ato sa i-copy da ng 10 times. So, 15 divided by 5. Plus kanang 3. Okay, 3 plus 6. I-copy na to. Sunod. 10 times. Ang sunod sa parentheses is 3 o 6. Imo na siyang i-add. 9. Oh, 9. Then, copy na po na to ang plus 9. So, 10 times 9. 90. 90 plus 9. 99. So, the quantity of 6 times 3, close parentheses, plus the quantity of 8 plus 10, close parentheses. So, pareha sila nasa sud sa parentheses. So, pwede na ka bisag asa nila mo-solve. So, unahan na to dre nga part. So, 6 times 3, 18. 18. So, 8 plus 10, 18. okay, nanakay 18 kung 18.
So 18 plus 18 36. equals 36. Sa'yo na kayo siya, no? Basta pareha, kuhaan siya, nasod sa parenthesis.